अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर यह है कि ईरान मुज़ाकरात से कबल अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करने के मुतालबे से दस्तबरदार हो गया है। अमन मुज़ाकरात के लिए शराइत में नरमी कर दी। आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने पर भी आमादगी जाहिर कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा इंकशाफ सामने आया है। रिपोर्ट में बताया कि ईरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, अगर अमरीका हमले रोकने और अपनाए हरमज़ का मुहासरा ख़त्म करने की ज़मानत दे तो बातचीत के लिए तैयार हैं। खित्ते में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए अहम पेशरफ्त, अमन मुज़ाकरात की बहाली की उम्मीद रोशन। ईरान मुज़ाकरात से पहले अमरीकी नाकाबंदी के मुतालबे से दस्तबरदार, आइंदा हफ्ते बातचीत के लिए तैयार, अमन मुज़ाकरात के लिए शराइत नरम कर दी, वाशिंगटन को नई तजावीज़ अरसाल कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा दावा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने अमरीका को हमले रोकने की जमानत और मुहासरा खत्म करने के बदले आबनाए हार्मुज़ खोलने पर बातचीत की पेशकश की। अमरीकी पाबंदियों में नरमी के बदले जौहरी उमूर पर बाद में गुफ्तगू करने की तजवीज़ भी दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने कहा कि अगर अमरीका हमारी तजवीज़ पर बातचीत करना चाहता है तो हम पाकिस्तान में अगले हफ्ते मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ईरान की नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं। अगर ईरान मुज़ाकरात चाहता है तो उसे जल्द फैसला करना होगा कि वो डील करेगा या सफ़ाए हस्ती से मिटने के लिए तैयार हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर धमकी दे दी। व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में तस्दीक की कि ईरानी हुक्काम से फ़ोन पर मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन उनके साथ किसी मुआहदे पर पहुंचने का यकीन नहीं। ईरान ने जंग बंदी के लिए कुछ बातें मानी हैं, मगर ये काफ़ी नहीं। ट्रंप की पाकिस्तानी क़यादत की एक बार फिर तारीफ, कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करते हैं। So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. We have great respect for Pakistan and Islamabad and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiating right now, in terms of the negotiation telephonically. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4. सुप्रीम लीडर के फरमान के मुताबिक फौज हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ईरानी आर्मी चीफ का बयान। मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि आज ईरानी फौज पहले से कहीं ज़्यादा तैयार और मजबूत है और किसी भी खतरे या साजिश के सामने डट कर मुकाबला करेगी। ईरानी आर्मी चीफ के मुताबिक सुप्रीम लीडर की रहनुमाई और ईरानी कौम की ताकत पर भरोसा करते हुए फौज अपनी तमाम जिम्मेदारियां जैसे मुल्क की खुद मुख्तारी, सरहदों की हिफाजत और ईरान का तहफ़्फ़ुज़ बेहतरीन अंदाज में अंजाम देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 8 साल जंग और हालिया जंगों के तजुर्बात ने फ़ौज को ये सिखाया कि अपनी दिफाई ताकत और तैयारी को बढ़ाना लाजमी है ताकि वो मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ में अपनी जिम्मेदारी संजीदगी के साथ पूरी करे। ट्रंप ने खुद को बहरी कज़ाक करार दे दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीकी नेवी ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के लिए बहरी कज़ाकों जैसा काम कर रही है। हमने ईरान के जहाज़ ले लिए और कार्गो भी, तेल पर भी कब्जा कर लिया है। उन्होंने मजीद कहा कि ये बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है। हम बहरी कज़ाकों की तरह हैं, लेकिन हम गेम नहीं खेल रहे। There was no response. Turn your ship around. Evacuate your engine room immediately. And you see all these guys running out of there. Now, they're 5 miles away, and one shot into the engine room blew up the engine room. The ship stopped. They used tugboats, and then we landed on top of it. On top of everything else, we then land on top of it, and we took over the ship. We took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. But we're not playing games because, for 47 years, Iran has been pushing everybody around. They're the bully.
ایران کے خلاف جنگ امریکہ کو بہت بھاری پڑی. ایرانی حملوں میں 16 امریکی فوجی اڈوں کو نقصان پہنچنے کا انکشاف. فازانہ انقلاب کے حملے انتہائی تباہ کن ثابت ہوئے. کئی اہم ترین اہداف کو نشانہ بنایا گیا. مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی فوجی تنصیبات شدید متاثر ہوئیں. CNN کی ہوشربا تحقیقاتی رپورٹ نے پینٹاگون کے دعووں کی قلعیں کھول دی. متحدہ عرب امارات نے فضائی آپریشن معمول کے مطابق بحال کر دیا. خلیجی میڈیا کے مطابق UAE کی سول ایوی ایشن اتھارٹی کا کہنا ہے متحدہ عرب امارات کی فضائی حدود میں ہوائی آمد و رفت معمول کے مطابق بحال ہو گئی ہے اور عارضی احتیاطی اقدامات بھی ختم کر دیے گئے. اتھارٹی کے مطابق صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد فضائی آپریشن بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. فضائی تحفظ کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل اور بروقت نگرانی جاری رکھی جائے گی. اتھارٹی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ معلومات کے لیے صرف سرکاری ذرائع پر ہی اعتماد کریں. متحدہ عرب امارات نے فضائی آپریشن معمول کے مطابق بحال کر دیا. خلیجی میڈیا کے مطابق UAE کی سول ایویشن اتھارٹی نے کہا متحدہ عرب امارات کی فضائی حدود میں ہوائی آمد و رفت معمول کے مطابق بحال ہو گئی ہے اور عارضی احتیاطی اقدامات ختم کر دیے گئے ہیں. اتھارٹی کے مطابق صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد فضائی آپریشن بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. فضائی تحفظ کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل اور بروقت نگرانی جاری رکھی جائے گی. بیانیے کی جنگ میں عوام نے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مارکہ حق کے دوران پاکستان کا ذمہ دار رویہ دیکھ کر دنیا ششدر رہ گئی. مارکہ حق میں کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا جس سے وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے خطاب کیا. کہا کہ بھارت اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے کہ کلبھوشن یادو پاکستان کی حراست میں ہے. انڈیا دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے جبکہ پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے. APS اور جعفر ایکسپریس جیسا واقعہ دنیا میں رونما نہیں ہوا. پہلگام واقعہ ایک مذاق بن کر رہ گیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مکمل ہوا ہے اور پوری قوم اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے. کامنٹ دی ایفرٹس آف جنرل احمد شریف, DG ISPR, جنہوں نے ایک زبردست انوائرمنٹ کریٹ کیا اور ہمارے ٹیم ورک کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ جہاں ڈپلومیٹک جنگ جیتی وہیں پہ نریٹیو کی جو وار تھی اس میں ہم نے ایک کوہیژن, ایک سینرجی پیدا کی اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتی میڈیا کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کو دکھایا. بٹ آئی تھنک پاکستان کے میڈیا نے بھی بڑا بھرپور کردار اس میں ادا کیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.